नाजरीन, मैं शुएब नदवी सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, आदाब बजा लाता हूँ। आप देख रहे हैं सदाए हक़ में आपका खैर मक़दम है, आपका इस्तक़बाल है हबीब जालिब के शेर के साथ कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने फार्मर प्रोटेस्ट, किसान के एहतजाज, इस मुद्दे पे बात करूँगा। आखिर किसानों का एहतजाज क्यों रुक नहीं रहा है, क्या वजह है इसके। 26 नवंबर से लेकर के अब तक 17 तारीख़ आज हो चुकी है। अब तक किसानों का एहतजाज, किसान सरापा एहतजाज बना हुआ है उस कानून के ख़िलाफ़, उन ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ जिसको मरकज़ी हुकूमत ने पास किया है, जिसको मरकज़ी हुकूमत ने विदाउट डिस्कशन के और विदाउट वोटिंग के पास किया है। और मरकज़ी हुकूमत का कहना ये है कि ये क़वानीन किसानों के फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं, किसानों का इसमें फ़ायदा है। जबकि किसान का कहना ये है, किसान के ओहदेदारान का कहना ये है कि ये किसानों के हक़ में नहीं है, ये क़वानीन किसानों के हक़ में नहीं है। इसलिए जब तक ये क़वानीन वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम हटने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं है। ऑल इंडिया किसान सभा के सदर अतुल कुमार अंजान का कहना यह है कि ये क़वानीन जो पास किए गए हैं ये गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीक़े से पास किए गए हैं, इसलिए कि ये पार्लियामेंट के अंदर विदाउट डिस्कशन और विदाउट वोटिंग के पास हुए हैं, इसलिए हम इस कानून को नहीं मानते हैं। और इस कानून में, इन क़वानीन में किसानों का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान है। इसलिए हम चाहते हैं कि मरकज़ी हुकूमत इस कानून को वापस ले ले, हमारी यही मांग है। और वो किसान हरियाणा और राजस्थान और मुल्क के हर गोशे से आने वाला किसान ये चाहता था कि वो अपना एहतजाज दिल्ली के रामलीला मैदान में दर्ज कराए, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने दारुल हुकूमत दिल्ली के सारे बॉर्डर को सील कर दिया। किसानों ने गाज़ीपुर, टेकरी, सिंघू बॉर्डर, ये सारे जगहों पे बैठ करके अपना एहतजाज दर्ज करवाया और पुरअमन एहतजाज वो अब तक कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत से मकामात से पुलिस और उनके माबैन झड़पें की ख़बरें आ रही हैं। और अब तक तकरीबन 21 दिन होने जा रहे हैं, अब तक 6 बार बातचीत हो चुकी है, 6 डायलॉग हो चुके हैं मरकज़ी हुकूमत और किसानों के दरमियान, लेकिन बेनतीजा रहे, बेसूद रहे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसानों की मांग ये है कि पूरी तरह से हम इस कानून को चाहते हैं कि मरकज़ी हुकूमत वापस ले ले, लेकिन मरकज़ी हुकूमत इसको वापस लेना नहीं चाहती है। मरकज़ी हुकूमत के वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर, उनका कहना यह है कि बातचीत के ज़रिए हम इसका हल निकालेंगे और हमेशा किसानों के लिए हमारे दरवाज़े खुले हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनके ही बड़े, यानी मरकज़ी हुकूमत के बड़े वज़रा, वज़ीर क़ानून, लॉ मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद जैसे शख्स का कहना यह है, उन्होंने 2 दिन पहले एक जलसे आम से ख़िताब करते हुए ये बात कही और किसानों को बदनाम करने के लिए किस तरह से उन्हें अल्फाज इस्तेमाल किया। और उन्होंने कहा कि ये जो किसान की तहरीक है, ये जो किसान के एहतजाज है, इसमें बाएं बाजू के लोग शामिल हैं। हाँ, वही जो टुकड़े टुकड़े गैंग, हिंदुस्तान को टुकड़े कर देने की कोशिश करने वाला गैंग इसके साथ शामिल है, किसानों की तहरीक में जुड़ा हुआ है। ये वही लोग हैं जो CAA की मुखालिफत कर रहे थे, या इसी तरह से 370 की मुखालिफत करने वाले लोग थे, या इसी तरह से राम मंदिर की मुखालिफत करने वाले लोग थे। हम इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे। कौन कह रहा है? ये रवि शंकर प्रसाद। इसी तरह से मध्य प्रदेश के वज़ीर ज़राअत कमल पटेल, उन्होंने कहा कि जो भी ये एहतजाज कर रहे हैं ये लोग गद्दार हैं, ये लोग दलाल हैं। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा, कमल पटेल ने, कि अचानक 500 तंजीमें सांप, नेवले और बिच्छू की तरह पनप रही है और ये सब के सब गद्दार हैं। कभी किसान के आंदोलन को चीन से जोड़ दिया जाता है, कभी पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है, कभी गोदी मीडिया इनको नखलिस्तानी कह के पुकारती है, कभी पाकिस्तानी कह के पुकारती है, कभी ये कहा जा रहा है कि ये गद्दार हैं, ये देशद्रोह हैं। किसान जो है उनके ख़िलाफ़ बिल पास हुआ है, किसान अगर उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहा है, पुरअमन एहतजाज कर रहा है, पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसको आप कौन होते हो ये कहने वाले कि आप गद्दार हो, देशद्रोह हो, सेडिशन चार्ज लगाया जाए ऐसे लोगों पे। गोदी मीडिया का किरदार इसके अंदर और भी भद्दा रहा है, बिल्कुल भयानक रहा है। उन्होंने इस एहतजाज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और ये साबित करने की कोशिश की ये एहतजाज जो है हरियाणा और पंजाब के किसानों का सिर्फ एहतजाज है, जबकि ये पूरे मुल्क के किसानों का मसला है।
پورے ملک کا کسان سراپا احتجاج بنا ہوا ہے اس قانون کے خلاف جو پاس کیا گیا ہے، اور وہ اس وقت تک وہاں ڈٹے رہیں گے. یعنی ان کے کسانوں کے سربراہان کا کہنا ہے کہ ہم اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک قانون واپس نہیں لے لیا جاتا ہے. تقریباً اب تک 12 سے زائد اموات ہو چکی ہیں. ابھی 16 تاریخ کے شام میں احتجاج درج کراتے ہوئے ایک بابا نے، جن کا نام سنت بابا رام سنگھ تھا، انہوں نے اپنے آپ کو گولی مار لی. انہیں کسانوں کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی. تقریباً 20 دن 21 دن ختم ہونے جا رہے ہیں، لیکن اب تک مرکزی حکومت نے کوئی حل تلاش نہیں کیا، یا جو ان کی مانگ ہے وہ مانگ پوری نہیں کی. اس لیے انہوں نے بھی اپنی جان کی قربانی دے دی، اپنے آپ کو انہوں نے قربان کر دیا. بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ وہ کسان جو اپنے حق کی لڑائی لڑ رہا ہے، یعنی جس کی، اور اس کے بارے میں مرکزی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ان کو ایک بھرم ہو گیا ہے، ان کو جو ہے اپوزیشن نے بہکا دیا ہے، بہلا دیا ہے. جبکہ کسان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس میں سمجھدار ہیں، ہمیں کسی نے نہیں بہلایا ہے، کسی نے نہیں بہکایا ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مرکزی حکومت نے جو قانون پاس کیا ہے، جو زرعی قوانین پاس کیے ہیں، اسے واپس لے لے، بس ہماری اتنی ہی مانگ ہے. لیکن ان کا معاملہ یہ ہے مرکزی حکومت کا کہ وہ ہر کام میں کہیں نہ کہیں بہکاوے کا لفظ اور بہلانے کا لفظ لے آتی ہے. یعنی نوجوانوں کو بہلا دیا گیا ہے. اسی طرح CAA کے معاملے میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ نوجوانوں کو بہکا دیا گیا ہے، اپوزیشن اس کوئی کام نہیں ہے، اس لیے وہ جو ہے بہکا رہا ہے. اس طرح مرکزی حکومت کی طرف سے کسانوں کے تعلق سے بھی یہی بات کہی گئی کہ اپوزیشن نے ان کے اندر بھرم پیدا کر دیا ہے، انہیں بہکا دیا ہے. جبکہ کسان کا کہنا یہ ہے ہمیں کسی نے نہیں بہکایا ہے، ہمیں کسی نے نہیں بہلایا ہے، بلکہ ہم اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو زرعی قوانین پاس کیے گئے ہیں اسے واپس لے لیا جائے بس. بڑے دکھ کی بات ہے اب جو گولی مار کر کے بابا رام سنگھ نے اپنے آپ کو جو ایک طرح سے اپنی جان کو گنوا دیا، یا کہہ لیجئے اپنی قربانی پیش کر دی. بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، یہ افسوس کا مقام ہے. تقریباً جو ہے 12 سے زائد اموات ہو چکے ہیں اس پروٹیسٹ میں. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسانوں کے حق میں ہے، لیکن کسان کہہ رہا ہے کہ یہ قوانین ہمارے حق میں نہیں ہے، تو اگر کسانوں کے حق میں نہیں ہے، کسان خود کہہ رہا ہے، تو آپ کو اس کو واپس لے لینا چاہیے. یہ انصاف ہوتا ہے. آپ کو اسے واپس لینے میں کیا حرج ہے؟ جیسے چل رہا تھا ویسے چلنے دیجئے. لیکن نہیں، 21 دن گزر گئے، اس کے باوجود آپ ان کی باتوں کو سننے والے نہیں ہیں. وہ کسان جو بالکل پرامن احتجاج کر رہا ہے کھلے آسمان کے نیچے اس سردی کے عالم میں، اس ٹھنڈک کے موسم میں. بابا رام سنگھ کے تعزیت کے تعلق سے میں راہل گاندھی کا ٹویٹ سناتا ہوں. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے. انہوں نے لکھا ہے کئی کسان اپنی زندگیاں گنوا چکے ہیں، کئی کسان اپنی زندگیاں قربان کر چکے ہیں. مودی حکومت کا ہر ظلم ہر حد پار کر چکا ہے. ضد چھوڑو مودی جی، ضد چھوڑو، فوراً زرعی مخالف قوانین واپس لو. یہ کون کہہ رہا؟ راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا ہے. اسی طرح سے رندیپ سرجے والا نے بھی جو ہے ٹویٹ کر کے کہا ہے مودی جی، سرد لہروں کے درمیان کسان کے جذبات سے کھلواڑ کرنا بند کریے، کھلواڑ چھوڑیے. یہ ضد خطرناک ہے کیونکہ یہ ملک کی روح انداتا کے جان کا دشمن ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ آپ ان کے معاملے کو جلد از جلد حل کریے، اس کا کوئی راستہ نکالیے. یہ امید کی جاتی ہے کہ مرکزی حکومت جلد از جلد جو ہے کسانوں کے معاملے کو حل کرے گی. تھینکس فار واچنگ.